Ana, पूरा जो पप्पा था ना, पूरा मारे होता। किसने फोनो? दादा 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 না দাঁড়ানো চলো रुको 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 টুকরো हाँ চলো সে সিগারেটটা पूरा पिस्टल बोतल एक और फोटो नहीं इंडिया इंडिया और बांग्ला ওইদিকে পুরো পাকিস্তান এই বাংলাদেশ সরি বাংলাদেশ पाकिस्तान बोलते पर हां पाकिस्तान হ্যাঁ बंगा तो ওই পাশেরটা পুরোটা না पाकिस्तान नहीं तो पहले तो उसका नाम पूर्व पाकिस्तान था ही पाकिस्तान हां जब डिवाइड हुआ तब तक बांग्ला ওই ওই তার ইয়েটা চলে গেল ওটা বাংলাদেশের আবার আরো আছে তাহলে যে ওই গাড়িটা গেল যে গাড়িটা গেল না সত্যি ঘটনা আবার এই দেখো ये मैप है तो मैप मैप ও का जो लाइन ना আচ্ছা ये मैप का দেখো তার দিয়ে কেরকম ঘিরে দিয়েছে लागत तो ছিল না লোক আর আপনি এমএ তো পুরো করেন কারেন্ট আপনি করেন হাত দিলেই তো একদম ওখানে ওখানে ও রে আবার সামনে পাবে আর দাদা ওই গাড়ি দাঁড়াবে সাইডে তখন ছবিটা তুলে নেবে ওই নিচে দেখো আর উপর দেখো ও এটা বড় इसी 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 ना फोटो मेट 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 ना বাহ ছবি তুলে নাও